ناول منصف مصنفہ ایرج صالحین شیخ۔ جی پوچھیے آپ، لیکن مجھے ابھی بابا کے ساتھ دکان پر بھی جانا، اور آپ کے بیٹے کتنے خون خوار ہیں آپ بخوبی جانتی ہیں۔ پری نے حیرت سے گردن تیرچھی کر کے زریز کو دیکھا جس کی نگاہیں سامنے کی طرف تھیں۔ اتنا اوور کانفیڈنٹ، اس نے دل میں کہا، پھر خود بھی سیدھی کھڑی ہو گئی۔ بی جان نے دونوں کی طرف باری باری دیکھا، زریز کی بات کو سرے سے ہی نظر انداز کیا۔ ان دونوں کو ان کی نظریں کچھ عجیب لگیں، کچھ نئی سی۔ ہاں تو زریز بتاؤ کتنے سال کے ہو تم؟ فریحہ ٹھٹکی۔ 23 سال، جواب فوراً آیا تھا۔ اور تم؟ ان کا رخ فری کی طرف ہوا۔ زریز نے بھی اس کی طرف گردن موڑی۔ حیران تو وہ بھی ہوا تھا۔ میں 19 سال، اس نے اٹکتے ہوئے کہا۔ جھوٹی، لیزے 18 کی ہو چکی اور تم ابھی تک 19 کی ہو، اس نے ہلکی آواز میں سرزنش کی۔ تو آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے مسٹر زریز، لڑکیوں سے ان کی عمر نہیں پوچھتے، اس نے سرگوشی بھرے انداز میں کہا۔ بی جان کے کچھ سمجھ تو نہیں آ سکا، مگر بڑبڑاہٹ ضرور پہنچ گئی تھی۔ اچھا، بی جان کھنکھاری، اپنی صحیح عمر بتاؤ۔ آواز سخت ہوئی۔ زریز کو خوشی ہوئی، فریحہ کی ڈانٹ لگ رہی تھی۔ 21.5 سال، اس نے سر جھکا کر کہا، جیسے جرم کی داستان سنائی ہو۔ زریز کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیلی۔ اچھا، تو یہ سوال تم دونوں سے اس لیے کیا گیا ہے تاکہ تم دونوں کو احساس ہو کہ اب تم دونوں نوجوان لڑکے لڑکی نہیں رہے، بلکہ ایک توانا مرد اور مضبوط عورت میں ڈھل چکے ہو۔ اس پر بی جان، میں عورت، اس نے اٹکتے ہوئے احتجاجاً کہہ کر بات ادھوری چھوڑ دے، ساتھ میں بی جان کی بات کاٹ دی۔ تو کیا کسی اور جنس سے تعلق رکھتی ہو؟ زریز نے اس سے فوراً پوچھنا ضروری خیال کیا۔ بدلے میں فریحہ نے اسے گھورا۔ صحیح کہہ رہا وہ۔ بی جان کی حمایت پر اس کا چہرہ شرمندگی کے مارے سرخ پڑنے لگا۔ کچھ پل کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اسے چھوڑے بی جان، آپ کہیے کیا کہہ رہی تھیں؟ بات ایک بار پھر وہیں آ کر کھڑی ہوگی۔ اس نے اس کی شرمندگی کو زائل کرنا چاہا تھا۔ تم دونوں ایک ساتھ کھیل کر بڑے ہوئے، ایک دوسرے کو جانتے بھی ہو، تو ہم سب نے سوچا کہ تم دونوں کی شادی کروا دی جائے، پھر ساری زندگی ساتھ رہنا۔ فری نے اچانک اپنا سر اٹھا کر بی جان کو دیکھا۔ زریز بھی آخری جملے پر چونک گیا۔ فری کا چہرہ پہلے سے زیادہ سرخ ہونے لگا تھا۔ دل کی مراد اس طرح بھی پوری ہو سکتی، اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ ساری زندگی خود کو یتیم اور محروم گردانتی آئی تھی، مگر اب دل سے اقرار کر رہی تھی کہ وہ اللہ سب کا ہوتا ہے نوازتے ہوئے۔ وہ کسی کا اسٹیٹس نہیں دیکھتا، بلکہ یہ تک نہیں دیکھتا کہ مجھ پر بھی ایمان رکھتا ہے یا نہیں، وہ تو بس نواز دیتا اور نوازتا رہتا ہے۔ اسے بھی نواز دیا گیا تھا۔ وہ اندر تک سرشار ہوئی تھی، اس کا دل سجدہ شکر کے لیے مچلنے لگا تھا، مگر نہیں، ابھی نہیں، یہ وقت جشن کا نہیں ہے، شکر کا نہیں ہے۔ اگر انکار کر دیا تو؟ اگر یہ رشتہ بننے سے پہلے ہی ٹوٹ گیا تو؟ اسے اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کا ارتکاز محسوس ہوا۔ زریز کو اس کا چہرہ معمول سے سرخ لگا، نظریں ہنوز جھکی ہوئی تھیں اور ذہن جیسے کوئی گم تھا۔ اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ گردن پھیر کر اس نے بی جان کو دیکھا، پھر اس بات میں گردن ہلا دی۔ انشاءاللہ آپ کے فیصلے سے میری زندگی میں مزید خوشیاں آ جائیں گی۔ آپ جسے بھی میری زندگی میں شامل کرنا چاہیں گی، وہی میرے لیے بہتر ہوگی۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، بس آپ فری سے پوچھیں، وہی مجھے زریز بھائی کہتی رہتی ہے۔ فریحہ نے اس کی بات پر اپنا جھکا سر مزید جھکایا۔ آج سب کچھ بلا اختیار ہو رہا تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ کچھ لمحے تک وہ مراقبے کی کیفیت میں رہی، پھر بی جان کی طرف دیکھا، ایک چور نظر زریز پر بھی ڈالی، مگر وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے مزید شرمندگی ہوئی۔ بولو میری بیٹی، اگر تمہیں یہ لڑکا پسند نہیں تو ڈنکے کی چوٹ پر منع کر سکتی ہو۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ روکنے کے باوجود بھی زریز کا مدھم قہقہہ گونج گیا تھا۔ فریحہ کو ایک بار پھر اپنی جلد بازی پر شدید غصہ آیا، پر یا تو آج کا دن ہی خراب تھا یا پھر اسے ضرورت سے زیادہ ہی خوشی میسر آ گئی تھی۔ پر یہ تو طے تھا دن خراب نہیں تھا، اسے خوشی ایسی مل گئی تھی۔ بغیر مزید وہاں رکے وہ شرم و حیا سے چلتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ چلو، لڑکی تو مان گئی، اب تم بھی یہاں سے جاؤ، اب دیر نہیں ہو رہی۔ تمہیں بے شرموں کی طرح دانت نکال رہے ہو؟ بی جان کے طنز بھرے لہجے پر وہ ششدر رہ گیا، پھر خود بھی خاموشی سے باہر نکل گیا۔ ایک گہری مسکراہٹ نے کافی دیر تک اب اس کے چہرے کا احاطہ کرنا تھا۔ وہ دونوں آج بھی اس طویل اور لمبے کمرے کے باہر کھڑے تھے۔ نور 10 منٹ میں ہی تیار ہو گئی تھی اور اب وہ دونوں نانی سائیں سے ملنے باہر کھڑے تھے۔ نور انتہائی پرجوش تھی۔ تمہیں پتہ ہے نانی سائیں بہت ہی زیادہ اچھی، میں تو کہتا ہوں ان سے زیادہ اچھی کسی کی نانی نہیں ہوں گی۔ نور اس کی بات کے جواب میں صرف مسکرائی تھی۔ دانیال نے گلا کھنکار کر پہلے خود میں ہمت مجتمع کی، اگر ان کا رد عمل بھی امی جیسا ہوا تو؟ اسی ادھیڑ میں اس نے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ۔ 3 بار دستک دینے پر ہی اندر سے مثبت جواب آ گیا تھا۔ دانیال نے اپنے قدم اندر رکھے اور اپنے پیچھے نور کو آنے کا اشارہ کیا۔ حسبِ توقع حور جہاں کھڑکی کے پاس کھڑی طلوع آفتاب کے منظر سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ وہ اتنی منہمک تھی کہ اس نے یہ تک نہیں دیکھا کہ اندر کون آیا ہے۔
गुलाबी रंग का कामदार सूट, इसके साथ जामुनी रंग की वेलवेट की शाल जिस पर गुलाबी रंग के रेशमी तारों से कशीदाकारी की गई थी। आंखों के पास 2 लकीरें थी, लबों के पास भी झुर्रियों की एक लकीर वाज़िया थी। इस उम्र में इतनी हैवी ड्रेसिंग, नूर ने दिल में कहा। चेहरा स्पॉट हुआ। अस्सलाम वालेकुम नानी साईं। दानियाल की आवाज़ पर पहले तो हूरजहाँ चौंकी, फिर आंखों में चमक लिए उसे गले लगाया। मेरे प्यारे बेटे, मेरी जान, में कितना याद करती रहती थी मैं तुम्हें। अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। उसके शाने थपथपाते हुए इसे अलग किया। अरे वाह, मेरा शहजादा सरदार बन गया। उसके सर पर बंधी दस्तार देखकर इसके चेहरे को दोनों हाथों से थाम कर वो प्यार से कह रही थी। नूर की तरफ अब तक उनका ध्यान नहीं गया था। उनका अंदाज नूर को अजीब लगा। मेलो ड्रामा। इसने फिर से दिल ही दिल में तबसरा किया। ये लड़की कौन है? दानियाल ने पीछे मुड़कर नूर को देखा, फिर इसका हाथ पकड़ते हुए हूरजहाँ के मद्दे मुकाबले खड़ा किया। ये आपकी नवासी है। हूरजहाँ ने चौंक कर तनकीदी निगाहों से इसका सर ता पैर जायज़ा लिया, फिर दूसरी नज़र दानियाल पर डाली। उसका चेहरा स्पॉट हो चुका था। नूर ने हैरानगी से उसे देखा। दानियाल को किसी अनहोनी का एहसास हुआ, मगर यह क्या, हूरजहाँ के तासरात तो यकसर बदल चुके थे। चेहरे पर तो ऐसी मुस्कुराहट फैली जो दानियाल से मिलते हुए भी इसके चेहरे पर नहीं आई थी। तुम भी ना दानियाल, बहुत मजाकिया हो। ये कहो ना, ये प्यारी सी लड़की तुम्हारी बीवी है। अगले ही लम्हे नूर हूरजहाँ के गले लगी हुई थी। ऐसी गिरफ्त, ऐसी सख्ती। नूर बिलक उठी। खुद ही वो नामहसूस अंदाज में इससे अलग होगी। अच्छा, तो ये ख़ानदान की वो शख्सियत है जो मिठास से जहर बरती है। इसने अभी भी दिल में ही कहा। चले आए, नाश्ते पर सब हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। नूर आओ, इन्हें सहारा दो। क्यों नहीं? नूर ने इस तरह अपनाइए से उसका हाथ थामा के हूरजहाँ तक शशतर रहेगी। चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए वो तीनों नीचे बढ़ने लगे। रुखसाना को अपनी तबीयत गुज़िश्ता रास्ते बेहतर महसूस हुई थी। मफलूजी की वो कैफियत या दौरा इस पर क्यों पड़ा था वो नहीं समझ सकी थी, लेकिन वो जिस भी वजह से हुआ था बहुत अजियतनाक था, बहुत तकलीफदार। इसने दाएं बाएं गर्दन मोड़कर अतराफ़ का जायज़ा लिया। टेबल पर हर शख्स मौजूद था, मगर अभी तक किसी ने भी नाश्ता शुरू नहीं किया था। सब दानियाल का इंतज़ार कर रहे थे। वाहिद नवाज के अलावा हर शख्स खुद पर ज़ब्त किए बैठा था। वो ज़ब्त दानियाल की वजह से, और इस सब की वजह नूर थी। निदा ने गौर से रुखसाना को देखा। देखने में वो ठीक ठाक लग रही थी। उसकी सेहत की तरफ से मुतमिन होकर इसने एक शुक्र का सांस भरा। सब अपने आगे खाली प्लेटें रखे बैठे थे। नवाज ने सरबराही कुर्सी नए नवेले सरदार के लिए छोड़ दी थी। उज़ैर के ज़ब्त की तनाबें टूटने लगीं, मगर अभी बर्दाश्त लाजमी थी। इसे अपने बाप की सेहत का ख्याल था। कुछ ही देर बाद वो दोनों हूरजहाँ का हाथ पकड़े सीढ़ियाँ उतरते नजर आए। सबकी नज़र बैक वक्त उनकी तरफ उठी। हूरजहाँ के बाएं तरफ दानियाल था और दाएं तरफ नूर। दोनों ने उसके हाथ थामे हुए थे। 3 लोगों की आंखों में अगरचा नफरत और नापसंदगी थी, तो इसके बरक्स 2 लोगों की आंखों में हैरत के जज्बात नुमाया थे। हूरजहाँ के चेहरे पर फैली मुतमिन मुस्कुराहट ने तीनों खवातीन के दिलों पर जल्दी का काम किया था। कायनात ने सर झटकते हुए अपनी प्लेट को देखा। उसे देखते ही गुज़िश्ता रोज़ की अपनी नाकामी याद आ गई थी। वो इसे देखना ही नहीं चाहती थी। निदा की हालत भी ऐसी थी। मरजान अभी तक उस अंधेर बंद कमरे में थी। वो चाह कर कुछ भी नहीं कर सकी थी। कुछ ना करने में ही मसलत थी, और वैसे भी मरजान से इन्हें सिर्फ मतलब था। वो वफादार थी, मगर अहम नहीं थी। रुखसाना ने हूरजहाँ को अजीब नज़रों से देखा। जो मंजर इसके सामने था, इस पर यकीन करना मुश्किल था। हूरजहाँ जैसी औरत एक गैर लड़की का हाथा में मुस्कुराती हुई आ रही थी। देखने में बहुत अजीब था, बहुत ही अजीब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? आए नानी सान, आप इधर बैठे। सबको मुखातब करते इसने हूरजहाँ का हाथ पकड़ के सरबराही कुर्सी पर बैठा दिया। उज़ैर का चेहरा स्पॉट हुआ। नवाज की मुस्कुराहट गहरी हुई। हूरजहाँ की कुर्सी आगे धकेल कर वो नूर को अपने साथ लेकर दूसरी खाली कुर्सियों पर बैठ गया। मेज़ पर हूरजहाँ और दानियाल आमने सामने थे। उज़ैर, नवाज और रुखसाना एक तरफ और उसके सामने की तरफ नूर, कायनात और निदा थीं। सबकी नज़रें नूर पर ही थीं, लेकिन शाबाश हो उसकी खुद एतमादी पर मजाल हो जो घबराई हो। तेज़ी से हाथ बढ़ाकर वो अपनी प्लेट में नाश्ता निकाल रही थी। सुर्ख कमीज शलवार पर सुर्ख शिफॉन का दुपट्टा, बालों की ऊंची पोनी बनाई हुई थी जो नज़र तो नहीं आ रही थी, मगर पुश से दुपट्टा कदरे उठा हुआ था। चेहरे पर इंतहाई हल्का मेकअप, जिल्द का रंग साफ था। हुलिये और अंदाज से नवाज को वो पाकिस्तानी लग रही थी। शुक्र है कि हमवतन ने किसी गोरी को ख़ानदान में शामिल नहीं किया, नवाज ने दिल में कहा था। सब लोग नाश्ते में मसरूफ़ हो चुके थे जब नूर ने गर्दन तिरछी करके अपने बराबर में बैठी हुई निदा को देखा। इसके लब मुस्कुराहट में डले। कैसी है मेरी प्यारी नंदे? उसकी धीमी सरगोशी पर निदा की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। से समझ ही नहीं आया कि वो क्या कहे। सामने बैठे हुए नवाज, रुखसाना और उज़ैर ने इन्हें देखा था, मगर कुछ कहा नहीं। दानियाल अलबत्ता खाने में मसरूफ़ था। जूस का एक घूंट भरते हुए नूर ने सब पर एक नज़र डाली, फिर गहरी मुस्कुराहट लिए निदा की तरफ झुकी। नाश्ते के बाद तुम यहीं रुकना। अपनी इस बहन से भी कह देना तुम लोगों की पहली बाजी तो मैंने पलट दी, मगर मेरी नाजुक मिजाज नंदों को शायद गहरा सदमा पहुंचा। जब भी मैं इस पर मरहम रखना चाहती हूँ, तुम दोनों को ऐसी हालत में मैं नहीं देख सकती। आमलेट की प्लेट उठाकर इसने छुरी से इसे काटा, फिर कांटे से एक टुकड़ा उठाकर निदा की प्लेट में डाल दिया।
निदा के साकत हाथ देखकर कायनात भी ठटकी थी, इसलिए वो भी इसकी तरफ झुककर इसकी बात सुनने लगी थी। और हाँ, सबसे अहम बात, मुझे इनकार करना तुम लोगों की सेहत के लिए मज़ीद नुकसानदा हो सकता है। अच्छे से खाओ, अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती तुम। देखो कितनी कमज़ोर हुई हो। अब मैं आ गई हूँ ना, देखने पर ऐसे लग रहा था वो कोई आम सी बातें कर रही हो। नूर इनकी तरफ झुकी, मुस्कुरा कर कुछ कह रही थी और वो दोनों इसे खामोशी से सुन रही थी। किसी ने भी इन्हें कुछ नहीं कहा, बल्कि इन्हें नज़रअंदाज करके नाश्ते में मसरूफ़ रहे। मगर रुखसाना की ज़ेरिक निगाहें इस मंज़र से हट नहीं पा रही थी। नूर का मुस्कुराना और निदा की जर्द बढ़ती रंगत इसकी बर्दाश्त से बाहर हो गई। क्या हुआ तुम तीनों को? नूर ने चौंकते हुए रुखसाना को देखा, फिर दोबारा मुस्कुरा दी। सब की तवज्जो भी नाश्ते से हटकर इनकी तरफ हो गई। कुछ नहीं अम्मी, मैं बस ऐसे ही अपनी बहनों से बातें कर रही थी। मगर रुखसाना का ध्यान तो अम्मी और बहनों पर ही अटक गया। एक गैर लड़की मुझे अम्मी कह रही है। क्या बातें कर रही थी? उसने बाकायदा सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर दिया। नवाज़ ने अचंभे से रुखसाना की तरफ देखा। दानियाल की मुस्कुराहट सिमटी, मगर उज़ैर की गहरी हुई थी। हूर जहाँ का दिल किया वो अपनी जज्बाती बेटी की जज्बाती तबीयत पर अपना माथा पीट लें। बताएं ना निदा, मैं आपसे क्या कह रही थी? निदा को पल ही पल में अपना हलक खुश्क और ज़ुबान मफलूज महसूस हुई। नूर ने इसकी कैफियत भांपते हुए इसकी गोद में रखे हुए हाथ पर नामहसूस अंदाज में अपना हाथ रखकर दबाव डाला। टेबल दरमियान में होने की वजह से किसी को वो मंजर नज़र ना आ सका। कुछ नहीं अम्मी, बस भाभी कह रही थी कि नाश्ते के बाद यही रुक जाना। एक नज़र सबको देखकर वो गोया हुई। क्यों? आखिर रुखसाना इस तरह से सवालात क्यों कर रही थी? सरसराते लहजे में पूछे जाने सवाल पर जहाँ सबको हैरत हुई थी, वहीं नूर का मदम कहका गूंजा था। कुछ अनहोनी महसूस करके हूर जहाँ ने रुखसाना को ठंडा करना चाहा, मगर इसका ध्यान इसकी तरफ था ही कहाँ। अम्मी साईं, इस लफ्ज़ पर जोर दिया गया। मेरी अम्मी कहती है, अगर नाश्ते के बाद सारे घर वाले एक साथ बैठें, एक साथ मिलकर बातें करें, एक दूसरे को अपने गम सुनाएं, अपनी खुशियाँ बांटें, तो पूरा दिन खुशगवार गुजरता है। दिन भर की परेशानी ख़त्म हो जाती है, मस्बत तवानाई मिलती है और सबसे बढ़कर उनके गिर्द एक ऐसी मजबूती कायम हो जाती कि कोई बाहर वाला इन्हें कमज़ोर नहीं कर सकता। और वैसे भी एक साथ वक्त गुजारने से बहन भाइयों में मोहब्बत बढ़ती है। इंतहाई शिस्ता उर्दू, इंतहाई मुतरन्नम आवाज़। नवाज़ हैरान रह गया था। कायनात और निदा तो इस चालाक लोमड़ी को दिल ही दिल में सख्त सुनाने लगी और रुखसाना के तो सर पर लगी तलवों पर पीछे। इससे पहले कि वो इसे कोई मुँह और जवाब देती, नवाज़ के जुमलों ने इसकी बोलती बंद करवा दी। माशाल्लाह बेटा, तुम्हारे माँ बाप की तरबियत तुम्हारे हर अंदाज से झलक रही है। बाहर मुल्क में रहते हुए भी उन्होंने तुम्हें हर इकदार से आगाह किया। माशाल्लाह, यकीनन वो भी पाकिस्तानी ही होंगे। उसके लहजे में सताइश वाज़िया थी। जी बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया आपने, वो आपके पाकिस्तानी भाई हैं और मेरे बाबा भी बिल्कुल आप ही की तरह हैं, बड़े दिल वाले, सखी, लोगों को सराहने वाले, इंसाफ पसंद। दानियाल मुस्कुराते हुए इनकी तरफ देखकर नाश्ते में मसरूफ़ हो चुका था। उज़ैर के अलावा टेबल पर मौजूद बाकी सब की भूख मर गई थी, मगर वो तो मुस्कुराते हुए नाश्ते से मज़ीद लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। इसे सोच सोच कर अपने भाई की हालत पर रहम आ रहा था। उसके भाई की बीवी बहुत दिलचस्प साबित हुई थी। बाकी सब तो ठीक है बेटा, लेकिन तुमने मेरी इंसाफ पसंदी कहाँ देख ली? मुस्कुराते हुए वो सवाल गो था। रुखसाना ने हाथ मेज़ पर जमाए और खड़ी होने लगी, मगर उसके उठने से पहले हूरजान ने उसके हाथ थाम कर उसे बैठे रहने का इशारा किया। कायनात और निदा ने भी उसे आंखों ही आंखों में पुरसकून रहने का कहा। आपके इंसाफ के बहुत से वाक़यात सुन रखे हैं मैंने साईं, हर वक्त आपके इंसाफ का जिक्र करते रहते थे। लफ्ज़ साईं पर दानियाल को अच्छू लगा था। अपना सीना मसलते हुए वो मुसलसल खांस रहा था। नूर तेज़ी से उठकर इसकी कमर सहलाने लगी। कहाँ तो इसकी इज्जत ही नहीं थी और अब इतनी इज्जत। क्या हुआ बेटा? सवाल नवाज़ का था, मगर जवाब में वही खांसी। नवाज़ के इशारा करने पर उज़ैर ने पानी का गिलास भरकर इसकी तरफ बढ़ाया, जिसे थाम कर दानियाल ने 2-3 घूंट भरे। कुछ देर में वो थोड़ा पुरस्कून हुआ था, मगर उसकी हैरत थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। नवाज़ के कहने पर नूर अपनी जगह पर वापस तो आ गई थी, मगर दानियाल की हैरत ज़्यादा निगाहें इस पर से नहीं हटी थी। खुद पर नज़रों का इर्तिकाज़ महसूस करके नूर ने दानियाल को देखा, फिर मुस्कुराकर कंधे उचका दिया। और ये एक अदना मंजर तीन दिलों में दहकती आग को बढ़ा चुका था, जिसकी तपश इन्हें अंदर ही अंदर झुलसा रही थी। हाथों की वो लग़्ज़श और कपकपाहट रुखसाना पर एक बार फिर हावी होने लगी। नज़रें घुमाते घुमाते निदा की नज़रों में भी वो कपकपाहट आई गई। ये अम्मी साईं को क्या हो रहा है? ये तो बीमारी, मुझे पता लगाना पड़ेगा। ये सीरियस इशू है। दिल में मुसम्मम इरादा करके वो रुखसाना को थामे इसके कमरे में ले जाने लगी। किसी ने भी इसे कुछ नहीं कहा था। ठहरो, कहाँ जा रही हो? सीने पर हाथ बांधे हुए नूर कदम कदम बढ़ाती कायनात के करीब पहुंची। इसकी खुद अतमाती ने मुकाबल की खुद अतमाती को झाग की तरह बिठा दिया था। क्या चाहती हो तुम मुझसे? अकलाता लहजा और डरा घबराया अंदाज नूर को हंसने पर मजबूर कर गया। एक कदम आगे बढ़ाते हुए इसने कायनात के कंधे पर अपना हाथ रखा और चेहरे पर आई लट को कानों के पीछे अरसा। उसकी इस हरकत से कायनात के खौफ में मज़ीद इजाफा हो रहा। माफ़ी चाहती हूँ तुमसे। नूर की बात पर कायनात ने चौंक कर उसे देखा, जो पुरस्कुन मुस्कुराती हुई उसे देख रही थी। कैसी माफ़ी? कायनात नासमझी से बोली, हालांकि वो बखूबी समझ रही थी
کتنے افسوس کی بات ہے نا، نور کائنات کے گرد چکر کاٹنے لگی۔ ابھی وہ اس کے پشت پر پہنچی تھی، کچھ لوگ عقل کی زیادتی پر مارے گئے، آپ کا یہ گھبرایا ہوا چہرہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ میری پیاری نند، بی اسٹرانگ، ابھی سے ہمت آ گئی، ابھی تو میں نے اس استقبال کا بھی جواب نہیں دیا جو آپ نے میرا کیا تھا۔ نور پشت سے نکل کر سامنے آئی تھی، کائنات کو پلک جھپکنے میں ہی مرجان یاد آ گئی تھی۔ اپنے اندر ہمت مجتمع کر کے وہ بولی، تم کچھ بھی کر لو، کچھ بھی کہہ لو، تم سے معافی میں مر کر بھی نہیں مانگوں گی۔ یہ بات یاد رکھنا، اس خاندان کا خون ہوں میں، اور تم تو پتہ نہیں کس خاندان سے تعلق رکھتی بھی ہو یا نہیں۔ بس خاموش، تیز لہجہ، بلند آواز کائنات کی چلتی زبان رکوا چکا تھا۔ اب سے کچھ دیر پہلے کی شائستگی لہجے سے کہیں غائب ہو گئی تھی، ایسی کہ کبھی تھی ہی نہیں۔ مرنے کے بعد تمہاری معافی کی ضرورت رہے گی بھی کسے؟ میری فیملی کے بارے میں بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ یاد رکھنا، میرا نام نور اسد قریشی ہے۔ موت سے پہلے تم مجھ سے گڑ گڑا کر معافی مانگو گی، لیکن میں بھی تمہیں معاف نہیں کروں گی، یہ میرا وعدہ رہا تم سے۔ خواب میں جینا چھوڑ دو نور، بلکہ نور اسد قریشی، اس نے طنزاً جواب دیا۔ تم بھی وہمات پالنا بند کر دو، تم اپنے ہی خول میں بند لڑکی، اور تم جیسے خود پسند لوگ ہلکی سی چوٹ پر ہی خاک میں مل جاتے ہیں۔ اپنا خیال رکھا کرو۔ دشمن کمزور ہو تو جنگ سے ٹوسٹ ختم ہو جاتا ہے، اور میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی۔ امید کرتی ہوں اس معاملے میں تم بھی مجھ سے متفق ہوگی۔ بغیر اسے جواب کا موقع دیے وہ اسے سرخ چہرہ سمیت چھوڑ کر آگے بڑھ گئی۔ کیا سمجھتی ہو تم کہ ہر کوئی وائٹ ہوتا ہے؟ نہیں کائنات بیگم، نہیں، یہاں ہر شخص ہی گرے ہوتا ہے۔ دل ہی دل میں اس کا مخاطب کائنات تھی۔ وہ اوپر اپنے کمرے کے دروازے تک پہنچی تھی کہ ادھر اس کا ٹکراؤ دانیال اور عزیر سے ہوا، جو مسلسل نہ جانے کس بات پر بحث کر رہے تھے۔ اندر جانے کے بجائے